Yan na, ganun lang kinabuhi tao. Ano? Guys. Hihi. Snapper guys. Snapper. Good size pa rin. Mamaw. Klase lang, malungkot at ito. Fish on. Snapper ito. Malamang yung trabali kasi malikot yung trabali. Maglimbagay na pagtiwala. Oh, ikot, malikot parang kahaway. Fish on. Mga master. On. Hihi. Snapper guys. Snapper. Good size pa rin. Mamaw. Pagbabag. Pag snapper kay tiglom ko ng lihok. Shout out guys. Nag-leasing na naman tayo guys, dumating. Wow. Wow, mabigat. Okay. Wow. Ang bahala. Solid. Solid mga idol. Net natin. Para sigurado. Hihi. Wala. Walang kawala idol. Yan oh. Oh, di ba? Hindi man ako nagsisi, wala sa akin eh. Dito dumaan sa kanya. Yan. Mga idol. Taba pa naman, no? Treto na, standing. Nawa magiche. Nawa. Okay na. Record na. Touch ba eh? Oh. Ayan, guys. Guys, natin, ihaw na natin. Ayan oh. Yung ating kuha kahapon sa fishing. Ayan oh. Ew! Oh, hay! Grabe man, very nice try. Apel, bingwit ng pork. Apil. Ay, sus, ito na. Ulahi, wala nabali na. Oh, di ara. Wala na nabali na gyud. Na porting ni Salamat sa grasya. Nabali na. Na sinunglaw. Kinilaw. Hapon. Guys, kinilaw. Kuha rin. Naon. Thank you guys for all watching and we'll see you to the next one. Ew!